Maupay nga aga guys, may danaluwat ako istorya haiyo tungkol sa Samar ngan ang pangabuhi ha Samar. An kinabuhi han mga taga Samar in usa nga istorya nga puno hin mga pag-antos ngan mga paglaom. Hakabukiran ngan habaybayon an mga tawo nagpupursigi ha pagpangita hin pangabuhian an pag-uma an pangisda ngan an pagpangayam in pipiralahan ira mga ginikangan hinkita. An kinabuhi diri in simple pero makuri an mga kalamidad sugad han bagyo ngan baha in nagbabalhin han ira kinabuhi kada tuig. Bisan pahan mga pag-antos an mga taga Samar in makusog ngan matinahuron an ira pagkamaunungon ha ira mga komunidad ngan ira paglaom ha usa ka mas maupay nga kaugmaon in nagpapadayon. An ira kultura in mayaman ngan puno in mga istorya nga iginpapadayon tikang pahan mga panahon. An pagkanta, an pagsayaw, ngan an pagsulti hin mga sugilanon in importante nga bahin han ira kinabuhi. An mga taga Samar in usa ka mag-uugma nga mga tawo nga mayada usa ka istorya nga angay isaysay. Waray nga kabuligon an kinabuhi han mga kablas nga nagpupursigi ha pagpangita hin pangabuhian sa Samar. An kakulang han mga oportunidad an pag-uswag han klima ngan an kakurian han mga serbisyo publiko in nagdudugang han ira mga kasakitan. Bisan pa han mga pag-antos han ira pagkamaunungon ngan paglaom nagpapadayon. An pobrihan kinabuhi in usa nga expression hawinaray nga nagpapasabot hin kapobrihan o kakulangan han mga material nga butang ngan oportunidad ha kinabuhi. Iniin nagpapahayag han pag-antos ngan kakurian nga na-eksperyensyahan han usa nga tawo o komunidad. An iya kahulugan in pareho han kablas o dukha. Labi na gud kung nakakaranasin usa ka adlaw nga diri ka nakakaon sa usa ka adlaw nga tulo ka beses makuri sa nan labi na ako nga usa ako nga BNS san amon barangay asya ito nan akon katungod pero nakakaya ko lagi hapon magkon san akong kalugaringon para san akon pamilya bisan nan akon lawas nga diri na kaya ginкакая ko para san akon pamilya. Diri ko la sa iyo guys gimpapakita kung nano gimpapakita ko talaga na namon ungod nga kinabuhi didi ha Samar. Labi na gud iton nga ginngaranan namon didi udto asya ito na nawaray gud pangabuhi didi sa amon asyahan makuri. Maupay la kung may time nga pagdalagan na di nakakatirok san pagkaon namon ng budget. An makakaintindi la ini sa akon istorya ng sa akon video nga ginpapakita an amon kamutangan an amon balay nga diri pa naayos. Maka-relate ini an mga nakakaintindihan an mga taga Samar nga makuri liwatan ira kamutangan parehas sa amon. Ini na nga butang ang diri ko ginкакаawod kung ano may daako yung ginpapakita kong sa ungudla sa mga tawo nga asyak iton. Diri ako nagtatago hinukuan nga nagpapakita hin maupay nagpapakita nga mayaman ako nagpapakita ako ano may daak nga ungod sa akong kinabuhi. Diri aksiton naawod nga ipakita ang amon kamutangan. Nanlugod ipakita sa mga tawo kung nano ka kung nano nimo kamutangan para makita nira. Diri la kita sa nagsisiring nga nagaaro kita bulig pinaka-experience nito inisan aton kinabuhi nga asya inan aton kamutangan. Diri ini naton ginкакасina tungod asya gudinan aton ginhatag sang Ginoo sa aton siring pagsubok ini na dapat naton kayanan. Kaya pag diri nga ni naton ini makayanan ng mga pagsubok nga tigda kalalo at sumuko
ikaw lagi hapon ang mapiperdisan imo kalugaringon. Dapat matatag ka ngan himuon imo karuyag ngan kuhaan imo karuyag nga pangarap para sa imo lugaringon ngan imo pamilya nga makabulig ka para sa ira. Dako talaga ang akon pagka-proud ang taga-Samar, kay adaan mga taga-Samar ang mga buotan nga mga tawo ngan maintindihon mapagmahal sa ira kapwa. Magmayaman man o mapobre, dapat adaan pagmamahal diri iton dapat mawara san aton kinasing-kasing ang pagmamahal san mga tao paghigugma. Diri kita magbago san aton ugali ngan aton batasan nga ginpapakita sa ira. Kung ano na naton una nga ginpakita nga aton batasan, asya lagi hapon hasta san imo habang buhay nga buhi ka pa. Ngan bangin sa usa ka adlaw, ikaw naman ang makita san aton Ginoo nga ikaw naman ang matagan san maupay nga kamutangan ngan diri ka nakurian kung ano ang imo ginikangan san kapobrihan. Asya na iton guys ang akon istorya sa iyo kay baga nihingatangis na ak. Bye bye, thank you.